So guys, good evening. Please follow me. Please watch my live or videos and uh, do sending stars and message sa mga friends ko. Um, Kumain na kayo dyan para maging malusog kayo and para safety kayo and dapat sa lahat na pila kay God. Then, do the proper engagements sa mga live ko guys. And this is Kadijus Vlog. Once again, good evening and I love you guys. Bye.